Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sabbitna ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ifafa wal-ghina ya rabbal alamin. Bagadat ako sa mga taga-gradi, mga dato, mga imam, mga ustads, padagda sa mga yaka-atena di sa mininia seminar o sa gububay sa yang pagadat ko kamayo, yata ko kamayo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ustaz, mininya mga style marim kita magadengag sa lecture labi da adi kamayo kada buwan tandayani sign sa yagabarakat yang doa natin sa sujing sambayang ihdina siratal mustaqim pasal dakwa doa yang ihdina siratal mustaqim yang miningasan kada kita magasambayang yaga doa kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa atakan kita sa marim kita magagama hidayatan kita pag ubos maghidayat ka natin sin Allah yaga doa daw man kita sadi kita maparin pasal yan yang kritikal sa pag-agama, sangkabuan, ya kapag agama kau. Sunod buwan, ya tanak daw man kau. Yan yang pinaka-kritikal. Labi-labi da adun, pwede pagalawgan natin yang banwa natin, ya puno ng pitna. Ya puno ng pitna, ya kasasat ka natin, sa di natin ma-priority yang agama natin. Di da kita mayo matangnang sa madagyang pitna pasal mismo Nabi Muhammad yagalong sa akhirul zaman masunod-sunod yang piagalaw nga pitna. Adi natin kalinyan, labi-labi da adi sa pag-agama. Ako sago yang Nabi Muhammad piagalong yang akhwapu ma'akhapu alaikum yang matindi akalakang kolong sin Rasul dumatang sa umat ko al-a'immatul mudillin madatang kamayo yang mga yagada sa agama Islam pero tanakan kamo sa agama sin Allah maturin hadis yan akhwapu ma'akhapu alaikum al-a'immatul mudillin yang sobra long sin Nabi Muhammad yang kalko sa akhirul zaman, madatang kamayo yang mga utaw ay agada sa agama, pero daan kamo adto sa kadagaman. Yan yang piagalong sin Nabi natin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako sagaw, way dipinsa natin sa mga mina na madatang ustads, ya sa tabi na minini. Minini. Marim kita magadengag, marim kita magatuntay, marim kita sa amuin yang piagalong aagama natin. Pasal yang pamaagi, aatakan kita sin Allah sa hidayat, tulugid ka klase. Tulo. So pamayan ni tulo, kamagabak mo, atakan ka sin Allah sa hidayat. Kaya yang kailangan natin na di sa dunya, hidayat. Yan yung piyagalaw nga taufik. So, pamayang life mo di sa dunya, kakaatakan kasi na Allah sa hidayat taufik, ikaw na yung utaw, saksis, iyakamang mo yung kakagyawan adi sa dunya. Pasal barikan ko, di bakan yang meaning sin kakagyawan sin dunya yang madig yang sapi mo, leader ko di. Yang kakagyawan na di sa dunya,
Ya kapag agama kau sa matarima sin Allah. Yan yung kakagyawan na di jadong ya. Ya kakita kau, ya katakmag kau sa agama akalinyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung piyagalong dakwa rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila yang yakamang mo sa dunya, degree, atau posisyon, atau maday kasapi, yang tawag sin agama Islamasan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iyatakan kasin Allah sa fitnah. Iyatakan kasin Allah sa fitnah. Uwero mi kakatakan ka sa pag-agama maturid, ngalong sin Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Radito. Sa ato pa, iyatakan kasin Allah sa pag-agama maturid, yang miningasan, ikalinyang kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, naapil yan sa binuring yang mga sign, ikalinyang kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, maday ka ba no, aki asedang ko na, way mga minini, monthly binini. Iyasa tabi asal sa tiga to, kabukan monthly ka, weekly. Kaya, alhamdulillah. Okay. Yang number one, atakan kita mayusin Allah sa hidayat, taufik sa life natin sa dunya. Taufik sin Allah, yang meaning sin taufik, atakan ka sin Allah sa kalinyanan yang life mo, yang pag-agama mo, yang pagpamilya mo, atakan ka sin Allah sa taufik. Tulugid, yang sabab, iatag sin Allah yang piagalong nga taufik. Ika number one, kasratud istighfar. Madig yang pagbangayo mo sa ampun sa Allah. Madig. Nanga, di da bekenda baka kuan ka natin yang ubus kita mayo, madig yang dosa. Kulang yang ibadat natin. Ustad, kapabila ibutang natin yang umur natin 60, ya kaibadat ko sa 60 ang umul mo, sambayang, ya ka sunat, ya ka puasa, so pama itotal yang ibadat mo, 40 gid, yang 20 years, ya ka tungkaw. Pama itotal, 60 years yang umul mo, sa 60 years yan, 20 years, total sin yan yang ya konsumo mo sa pagtung. Sa ito pa useless, ito ka pagtung. Yang pag-amal mo, 40 gid. Pama 60 ang umul mo. Nakulang. Kulang yung so pama i-compare natin sa Luisinola ka natin, mawat sa minang pagbayad, kabayadan mo yung Luisinola subhanahu wa ta'ala kan mo. Kaya, bali, munono yung iatag sinala ka natin yung life adi sa dunya sa kalinyanan. Ika number one, kasratul istighfar. Maday, maskin wain ko makaingkod, bakagay da sujin masjid. Di da kailangan yang mag-arab. Kinaganda. Ya Allah, maday yang dosa ko, pamilya ko maday yang dosa. Ya Allah, o di kami mo ampunan na kahirapan kami. Di namin makamang yang luwi mo, ya Allah. Yan ang piyagalong, kada kita makasambayang, agos ako, kada kita makaubos magsambayang, uni ang piyagalongan natin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang pangayo kita sa Allah, sa ampun. Akaw sa kayus, lamino, takulstu astagfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaikum midrara. Insugwanin na, supaya kamu kalingan sin Allah, supaya kamu atakan sin Allah sa loy, pagkaday ka mayo yang kapangayo mayo sa Allah sa astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun na yung dosa ko, ampun na yung dosa ko. Kapabila ampun sin Allah yung dosa mo, loy da yung masunudasan. Loy sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang number one. O sa kububay, inangan na tabiat nan yang magalong sa astagfirullah. Maskin wain ko makaingkod. Bukan gaya sa sujin sambayang. Sa sujin bay, yang galuto yang bubay,
Ya kalabayang bubay. Kailangan di mata nagsa pagalaungan astagfirullah. Ampun aku ya Allah. Yan yang kalinyancin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalil natin, fakultu astagfiru rabbakum. Quran yang galaw. Kaya, ika number 2, asabab amaatag yang Allah kanata ja taufik hidayah na kasratud doa. Pakadayagan natin yang pagdoa, imam, ustaz. Bukan gajal liwas ng sabayang. Di. Maskin way kita mayo makabot ng labi-labi da sa mga alahon na alas 2 ng gabi. Pakadayagan natin yung doa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gajal liwas ng sabayang. Di. Maskin way ikaw. Pagaroa ka sa Allah. Una, ya Allah, atagi ako sa lahi pamangyaw adi sa dunya. Ya Allah, tuturuan yang pamilya ko, ya Allah. Pakadayagan yung doa. Pasal longjin Nabi Muhammad, di kalinyan Allah yang utaw at tagbis yang pagdoa. Di. Kadamanan Allah yang utaw, adi magpangayo sa Allah. Kadamanan nan. Yang kalinyan nan, mahal nan, minit-minit matawag sa Allah, magpangayo. Yan yang kalinyan Allah subhanahu wa ta'ala. Bakan magunawa ng mayaman ledar. O mikakada oras na kadto ko kanan masumo. Yan daw man ya datang daw man magpangayo masumo. Yang Allah di, baliktad. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kada gabakan mo ka magpangayo ka kanan, mahal kanan. Mahal kanan ya Allah. Ha? Pagkara mika di ka magpangayo, daman ang kanan. Nanga, minang wamo atagi sa power yang Allah. Wamo atagi sa kayamanan yang Allah. Pero para baka doa kau uras-uras, Allah baka doa kau yang miningan na dongsin Allah. Yani alang ko katigaman na ko sa kanakan yang ubus, kanakan yang power, kanakan yang rizki, kanakan yang ubus-ubus sa kailangan nan. Ako sa kau kada minit magadoa kanak. Itu yang kalinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, number 1 Ustad, asabab hidayatan kisat nila, topikan kita sinala, ika number 1, madag yang pagtawag natin sa Allah sa ampun. Takapirullah. Ika number 2, pakadayagan natin yung pagdoa. Bukan yang may mga ulama ado di makadua, di sugo sinaagam na silang kanatan yang pakadayagan natin yung pagdoa, maskin wain ko makabutang, yaga drive sa trisikat, yaga drive sa sakyanan, ato sa tindahanan, ato sa baynan, istiri ko makatawag sa doa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung kailanan, yan yung kalinyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. O daone, astagib lakum, Allahu Akbar. Doa kamu lang sin Allah, kaurasan makadoa kamu, tarimaan ko lang sin Allah. O daone, astagib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pabila iusip ako sin mga alang kulong sin Allah Muhammad, pagalaw nga imasayid ako kanilan. Okay. Yati kedua, ika number 3. Amasayid ko sa hidayat sin Allah, taufiq sin Allah. Al-amalu salih. Amalu salih, kada ko magagabag, kailangan i-check mo. Ya kasilja amalu salih. Pabila ya kasi sa amalu saleh, masayid ko sa taufiq sin Allah. Mununi yung amalu saleh, ubus ng gabakan mo, ya kasi yang ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yan yung meaning sign amalu saleh. Meaning sin amalu saleh, ubus ng gabakan mo, ikhlas sa Allah. Ubus ng gabakan mo, ya sunod sa aturan sin Nabi Muhammad, yan ang biyagalong amalu saleh. Kaya, amalu saleh, yan yung meaning sin, ako nakabutang sa number 1 yung Arkanul Islam. Pasal, yung meaning sin Arkanul Islam ay number 1, ashadu an la ilaha illallah, ikhlas. Ashadu anna Muhammadar Rasul, ya sunod sa aturan din Nabi Muhammad. Pabila yung ruko na number 1, kama-apply mo sa number 2, number 3, number 4, number 5, tarimanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan gabakan mo mga kalungunan ko sa agama Islam. Yan yung sabab, atakan kita mayusin Allah sa hidayat, taufik. Barikan ko. Ika number 1, istiri kita mayu magadoa sa Allah sa ampun. Ampun aku ya Allah. Kemudian yang dosa ko. Tanawa mayu si Ibrahim, si Adam. Rabbana inni zalamtu nafsi zalaman katsira. Itawag sin Allah itawag sin
Adam Allah berkalaman, ya Allah madaikan dosa ku ampun aku ya Allah. Si Adam, Allahu Akbar. Doa ni Yunus, sa ato na sa sejin deb jenis da, uni doanan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kalau doman, ya Allah, madaikan dosa ku ya Allah. Ato na sa sejenis da, jan jenis da. Ako sa kau, umarim yang pamilya, usagububay, sa asal sa topik sin Allah, asal sa support sin Allah yang life nan, kailangan i-check mo yung tulo. Ika number 1, madaig yung pagdua mo sa ampun sa Allah. Ika number 2, madaig yung pagdua mo sa Allah sa atakan kanan sa hidayat, atakan kanan sa topik, atakan kanan sa rizki, atakan kanan sa pag-agama magyaw. Ika number 3, na yung gabakan mo. Bago mo gabakan, na-check mo. Yang yakasad kanan yang dua. Ano yang dua? Ikhlas. Tolong di number 2. Ya sunod sa aturan si Nabi Muhammad. Masaid dakaw sa hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila yakamang natin na ustad yang hidayat. Nakam minini, saiji na hidayatan kamu. Pasal istidi minini, yaga lecture, makasambayang, mag-agama. Hidayat. Yang kritikal daw man, nabasi, parinun sin Allah, sunod si mana, sunod buwan. Kau mga minan, maglima waktu, sang kabuan. Pag sunod ng buwan daw man, wadaya tangke. Kada seminar, we absent. Na, sunod tuig, di na makita. Yan yang kritikal na may tabu sa Muslim. Atakan sinula sa pag-agama, sa katuig. Sunod tuig, wada. Yatanak. Atakan sinula sa pagsambayang, sa katuig. Sunod tuig, di na mari makasambayang. Allahu Akbar. Ako sa ko, uno daw man yang pamaagi. Adi kita tanakan sinula sa agamata. Uno yung pamaagi. Uno yang pamaagi, adi kita tanakan sinula sa agamata. Pasal mismo Nabi Muhammad yang yagalong ako sa ko, yang doa si Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Yan yang doa si Nabi Muhammad. Di maparin yung pangatayan nan sa agama. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Yang miningasan, sobra makakalkan natin yang maparin yung pag-agamata. Basi sunod buwan, di na ko maaari magadengang sa lecture. Basi sunod buwan, di na ko maaari magasabayang. Malag na ko sa masikit. Allahu Akbar. Uno daw man yung pamagi, still kita, pirmaminti kita sa agama sin Allah. Uno yung pamagi. Uno yung mga sabab. Adi kita may maparin sa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1. Dengar kamayo. Number 1. Inayatul Quran. Close friend mo yung Quran. Yan yung pamagi. Kalinyan mo magabatya yung Quran. Kalinyan mo magadengag yung Quran. Kalinyan mo matigam yung Quran. Sabab yan, adi ka maparin sa agama mo. Di ka maparin sa agama mo. Allahu Akbar. Ako sa kalong sin Allah, Alif Lam Mim, Jalikal kitabu la raiba fi. Ulit sunod, hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Kailangan asagububay, isud na sa dumdumanan, yang close friend na nadi sa dunya, Quran. Close friend na nadi, Quran. Kalin ganahan magabatya, ganahan magadengeg, ganahan magatigam sa Quran, yan na utaw. Rizkian sin Allah sari maparin yang pagkakabanan. Sampet pada balakal maut, di maparin yang pagkakabanan. Di. Oke, rumika di mo kalinian magabati yang kurang kaya yang kalinian mo mga music. Critically life mo. Critical yang life mo. Basis sa las, yatan ako sa agama. Basis sa las, wada ko sa agama.
Allahu Akbar. Nah yan ang number one na solution. Mapirmaminti ko, asan ko madatangan ni malakal mo sa agama mo. Ika number one. Inangan mo sa alaw-alaw yung close friend mo, Quran. Yan yung pinaka-close mo. Adi sa dunya, Quran. Kalinyan mo magabatya, kalinyan mo magatigam, kalinyan mo madengag yung Quran. Sambuk yan, apa maagi, adi ka matanak sa agama mo. Ika number to. Ika number to. Asabab, adi ka matanak sa agama. Muhasabatun nafs, imam. Yang milik si muhasabatun nafs, alaw-alaw atagi sa oras yung pag-ikod mo. Tutala yung sarili mo. Pila yang yagabog na namagyaw, pila yang yagabog na namat. Muhasabatun nafs. Allahu Akbar. Pila yang ikatabangan ko kagay na. Pila yang itong nga utawa. Medyo mat yang pag-approach ko kanan. Kada gabi ikod ka. Yan yung piyagalaw nga. Muhasabatun nafs. Ako sa kalong kinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu taqullaha wal tandur. Nafsun. Makaddamat likad. Hukam ang mga baraima ng mga tao. Yang into kanak. Tanawa mayo yang sarili mayo long sinallah. Uno yang nakadiposito ng kisum. Uno yang yagabagnan. Para sa pakumuanan. Ya ayyuhan nasu taku. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsun makaddamat likad. Tutala yang sarili mo. Pila ka adun na alaw Sabado. Pila yang yagabag kwa magjaw, pila yang yagabag kwa mat. Kailangan mo hasabatun nafs. Pabila minan yang utaw, di parinan sinallah. Topikan sinallah yang life nan adi sa dunya. Ugaro mikaway pakialam, matanak ka. Yan yang kadegan, madatang yang malakalmot, yak hubukan. Madatang yang malakalmot, yak agabag sa mat. Pasalwanan tutala yang sarili nan. Madaig minana, madaig magkadengakan natin. May ito man pirmamiti sa masjid. Nangayatay ato sa motel. O ninagad na nabubay. Allahu Akbar. Pasal mawat sa taufik sinallah. Mawat sa hidayat sinallah subhanahu wa ta'ala. Nanga, di na total niyang sarili nan. Usa gumubay. Kailangan gabi-gabi, ingkod ka atagi sa 1 hour. Yang pagtotal mo sa sarili mo. Pila yang yagabag kwa mat, pila yang yagabag kwa magyaw. Iyan yang mu'min. Iyan yang meaning, wal tandur nafsun makaddamat ligad. Tutala mayo lang sinala yang sarili mayo. Pila yang yagabag mayo, para sa alokyama. Pila yang yagabag mayo, para sa dunya. Kailangan. Ya, nasa pamaminini. Nadakwa pahala. Ya Allah, gabi ng Sabado, yakadengang ako sa lecture. Dakwa ato talaga kakagyawan mga kalumunan ko sa agama Islam. Yan yung piyagalaw ko. Muhasabatun nafs. Akaw sa kalong ni Umar, Abu Khattab, hasibu ampusakum. Kabalaan to hasabu. Umarim kamulong sin Umar sa masayong gadyang pagtutal sin malaikat kami usalo kiyama. Adi pa sa dunya, tutala mo yung sarili mo. Tutama yung sarili mo. Sari pa ka mo matutal malakalmot, malain ka sa lokyama. Adi pa sa dunya kada isat, itutal na yung sarili na. Pabila bubay. Ano yung pag-approach ko sa banak ko kagaya, minang maat, yung pagalunglungan ko yung banak ko. Allahu Akbar. Nakisam, makataubat ako. Kisam, itrapuyan ko yung banak ko, ipagsum ko yung banak ko, yung ayaw ko sa ampo. Itutal mo yung sarili mo. Allahu Akbar. Yan yung utaw, pagdating sa alokyama, di na kahirapan sa pagtutal ato sa alokyama, di na kahirapan. Pasal, itutal ng dadaan yung sarili na sa dunya. Pero kung ato na sa alokyama, tutal, kahirapan ka. Kahirapan ka mga kalumunan ko sa agama Islam. Yan yung ika-number 2, sabab. Hidayatan kita sinala, di kita matanak sa agama ta. Ika-number 1, inangan tayo ang Quran, sayan yung close friend tadi sa dunya. Minini. Pasal, lomsin mga ulama, sino yang utawa hinangan na niyang Quran sa close friend? Di na magkarido sa ginawa, di. Di na magkarido di sa dunya, di. Di atakan sino sa karido na ginawa, di. Di magkarido yung ginawa na, di. Steady happiness.
sa kabarakat sin Quran. A close friend nan. Ako sa kalong sin Allah, Qaf wal Quranil Majid. Pia pagsifat sin Allah yang Quran sa Majid. Yamin si Majid, sino yang mag-close friend kanan, isti di padug pataas yang rangkunan. Di magbaba. Isti di, Majid, ano yung Majid? Isti pataas, di magbaba. Ako sa kalong si Nabi Muhammad, itakmakadan yung Quran, iyan ilong na yung Quran, itaas na niyang santeng kamayo, ibagsak na niyang santeng kamayo. Munono ito, yang sino yang mag-close friend kanan, mahal na, katigaman na, kalinya madangag, yan na utolong si Nabi Muhammad, itaas sin Allah. Maskin sino pa yung di marim. Sino daw man yang di mag-close friend kanan kakontranan, di nang basa, di nang tigaman, nalong si Nabi Muhammad, mabagsak kauto yan. Mabagsak kauto. Ako sa kulong sin mga ulama, sayon sin banwa, away katakan. Sayon sin banwa, away kabarakat. Dua, upat. Staja, tanawa mayo yang banwa mayo. Sayon sin banwa, away kabarakat, upat. Number 1, yang ubos ng mga utaw ari sa banwa, yang kadaigang kanilan, magaw. Magaw. Yang bana, magaw sa asawa. Yang asawa, magaw sa bana. Yang anak, magaw sa peristan. Wada kabarakatin banwa. Waway kabarakat. Kaya, pama, bubay. Pagdating sa bahay, longchen, bana, way ko si kanyan lab. Alaw na nasangkit sa kilit. Di ba kaanto, yaanap sa, sino yung magsismis na? Wow. Makaw. Pabila yung sujing bahay, kayang yain na kasan yung kakao, waday kabarakat. Waday kabarakat. Number 2, away kabarakat sin banwa. Pabila yung kadaigan sin income, haram. Yang kadaigan sin income, haram. Waday kabarakat banwa, wa. Ako sa ko, kailangan sa leader, i-check na niyang mga income sin mga utonan. Kapabila yung income na niya haram, 5, 6, siyabo, way kabarakat sin banwa. Wa. Waday kabarakat sin banwa. Number 3, asay na way kabarakat sin banwa. Pabila yung Quran, kaadto nila ibutang sa tarikod. Itong mga uto sa banwa, yang Quran, ato sa tarikod. Way kabarakat, wa. Waday kabarakat. Wada. Waday kabarakat sin banwa. Kaya, alhamdulillah, yang aday sa binuring, ma-said ka mo sa topic sinola pasal, nakita ko yang wa, mayo ibutang yang Quran sa tarikod. Inibutang mayo sa harapan. Pasal lang si Nabi Muhammad, sino yang makabutang sa Quran, sa unanan, o tengenan yang utaw ato sa suruga. Sino yang utaw ibutan yang Quran sa tarikod? Si panan yang utaw padug panaraka. Si pa. Allahu Akbar. Ayan ang pamagi. Kaya, pabila yang banwa, yang Quran tato sa tarikod, lungoy kabarakat. Way kabarakat sin banwa. Wa. Yan, yang mga sign away kabarakat sin banwa. Barikan wa, number 1, magaw, yang kadaigan sin mga uto, history nan magaw. Wada, di na. Number 2, yang kadaigan sin income, sikun sa haram. Sikun sa haram. Allahu Akbar. Number 4, itong mga matigam, wada minini. Wada mga tuwada, wada. Yang imam, pag iwas na magsambayang, wada tuwada. Di na makadumdum sa minini, o mga lecture, o mga seminar. Yan, yang banawin, way kabarakat. Number 4, ibutang mo yung Quran sa tarikod. Tarikod. Yang leader, yang imam, waday pakialam sa Quran. Wa. Allahu Akbar. Kaya, pabila yan, kamahinang sin banwa, way kabarakat. Way kabarakat mga kalumunan ko sa kami Islam. Kaya, bale, atakan ta kamo sa tape, pasal ubus kita mayo. Ubus kita mayo, marim kita mayo sa way problema natin na di sa dunya. Ubus kita mayo sa kububay, Christian man, Muslim, Yahudi, yang kalinya ng life sa dunya peaceful.
Nalong si Nabi Muhammad, umarim ka sa peaceful yang life mo sa dunya, subeda man, takmagi ang upat. Upat. 1, 2, 3, 4. Pabila yang upat yan, ikakatakmakan mo. Di ka atakan sin Allah sa magkarido kau adi sa dunya, di. Long cinta usog, di ko magkarukaan sa dunya. Di ka maginda naon, di ka ang ganukarnan sa problema sa dunya. Rido na ginawa, di ka malido. Di ka malido. Di ka magkarido adi sa dunya. Pabila katakmakan mo yung upat. 1, ti ko lang cinta Rasulullah, sidqul hadis. Ubus ng malugo sa baba mo, benar. Beken kakao. Maka istore, takmagi ka benar. Huwag kakaunan. Yan ang piyagalaw nga, sidqul hadis. Sidqul hadis. Sidik yang pegalongan na. Kaya, yan di kautakan sinala sa karido sa ginawa di. To, adi kautakan sinala sa programa di sa dunya. Hifdul amanah. Iminisin hifdul amanah, tiyakapan mo yang inisaringkan mo. Tiyakapan mo yung inisaringkan mo. Pabila sarigan kasin lumon mo, sarigan kasin sinuutaw, yang tanaw mo sa inisaringkan mo, minangkan mo. Minangkan mo. Di ka maprugli, di katakan sinala sa programa dunya. Pero kung inisaringkan mo, inibilinkan mo yung sakyanan, yung atraskan mo yung lumon mo, igamit mo yung sakyanan, way pakialam mo sa masapat, pasang bagkanakan yan eh. Pagkasalina ng pag-breakdown, way pakialam. Na nga, ay bagkanakan, maskin masapat, bagkanakan. Di ka kasarigan. Di ka kasarigan. Yan yung number 2, sabab, magtanakan mo, di ka atakan sinala sa programa sa dunya. Ika number 1, number 1, sidqul hadis. Benar yang pagalaman mo. Ika number 2, hifdul amanah. Kasarigan kau. Kasarigan kau. Usa ko bubay. Ika number 3, sabab, di ka atakan sinala sa programa adi sa dunya. Di ka magkarido. Bago mo isungit yung pagkan mo, katigaman mo yung chicken. Bago mo isungit yung pagkan mo, yani, kanin, isda, karne. Bago mo isungit sa baba mo, yung baba mo, katigaman mo yung chicken. Yung chicken yan eh. Allahu Akbar. Katigaman mo, yung chicken, haram atau halal? Samok yan na pamaagi. Adi ka maproblema sa dunya. I-care mo yung sarili mo sa kasudan sin haram. Kasudan sin haram. Yadangag mayo yung historika ni Abu Bakar. Wala yung historika ni Abu Bakar. Aon buhay-buhay ni Abu Bakar. Yalugo sa bahay. Ya kaagi sa mga utaw ay aga tipon-tipon. Lonjin mga utaw. Bata ni Abu Bakar. Nawilon si Abu Bakar sa magyo yang aka o katigamnan. Yani lang nan boy-boy yani o kabarakat ng kasikan sabay ni Abu Bakar. Kadiko. Pagdating sin boy-boy ni Abu Bakar. Wait ko sekan. Lang sin boy-boy na dato sabay ni Abu Bakar. Lang na yani mabarakat tao yani ka. Bahay sin matikadang. O niyang ninang sin boy mga utaw. Yagpakita sa yang kulis. Ano yan, Ustad? Ang pati ka sa kunyan? Kuris ay katiyo, may uno yan, magkamayaman ako, o makaasawa ko sa ikadwa, o katiyo, tanaw. Na yang boy ni Abu Bakar, yung katik-katik. Launan ikaw lang naan, magkamayaman ka. Na happy. Ikaw daw man launan, makaasawa ka sa dua. Na yung happy daw man. Ubus na yung pakita ka na happy. Pag ubus, kada isa yung kakamang sa sapi, iatag sa itong boy-boy sadaka. Pasal happy. Yung boy-boy ni Abu Bakar, yabiri sa pan. Itong sapi ay iatag, yabiri sa pan.
Ato na sabay, ya kada sapat. Pagdating si boy, long niya Abu Bakar, yan, long niya pat, long niya di kapag, para long na niya, gito makulong mata. Yakan na si Abu Bakar sapat, yakan. Allahu Akbar, yakan da, yang pan. Long jin boy, boss, nangako wako usip ka na, kuwing kuya kamang yan eh. Nangalong na mo ya kamang. Napiakalaw na niyang pricing, itong pagkita sa kulis, minang si Madam Auring. La ilaha illallah long ni Abu Bakar. Pagkatikan ni Abu Bakar sa itong sapi inibili, sikad sa Madam Auring, yang inang ni Abu Bakar, ikut na niyang ngalinan para makalugwagin itong mga ikanan. Ikut na. Ikut. Ubus ya kalugwa itong panayakanan, ipakado na sa sud. Allahu Akbar. Ito yang kakersin mga sahaba, sa di kasudan yang badan nila sa sikad sa haram. Kuwadi kay kanatan niya ito dato, ang paasan. Allahu Akbar. Kaya, napabila yang minanyang utaw, masaid jadi atakan sinala sa problema sa dong niya di. Ako sa agaw, sino kanatan yung maproblema, eject na niyang pagkanan. Eject na. Sino yung medyo gipit yung life naan, eject na niyang pagkanan. Basi yakakan sa kapatod sinlumunan. Yakanan yung itong haksin lumunan. Allahu Akbar. Nadumduma mayo Yang kaso mo sa lumun mo, di makaya sintahajud sambayang hajj, Di makaya alaw na makadua ko, ya magatiyaw kaya la, ampun ako kaya kamang ko yung sapi sinumon ko. Di makaya hindi. Basta kasalanan mo sa lumon mo, di makaya sambayang, di makaya hajj, di makaya puasa, Uno yang makakaya kanan, dua gid. Ika number 1, ibarik mo. Kaya, ika number 2, o di mo na kaya ibarik, makadto ko kanan, magpangayo ko sa ampung kanan. Lumon, ilila mo kanakan yang yakamang ko yung sapi mo. Minini, mangayo kaw sa ampun. So pamadimarim, na kailangan maadap ko sa pamagya makabarik mo. Pasal, di matarima yang amal mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal dosa di sa dunya lumon, tulo ka klase. Yang dosa sinutaw di sa dunya tulo. Dosa, ampunun sin Allah. Ampunun sin Allah. Ika number 2, dosa, a neighbor ampunun sin Allah. Di ka ampunun sin Allah. Ika number 3, nalong sin Allah, kailangan bayaran mo. Kailangan bayaran mo. Yang dosa, ampunun sin Allah, maskin matay kawasan. Ampunun ka sin Allah. Pabila dosa sa Allah, awa ka sa disin syirk. Pabila yaga dosa ko sin dinya, maskin yapuno pa yang damo ng dosa mo. Berkendamo ka dunya, yapuno yang dosa mo ng yang dunya, yapuno ng dosa mo. Basta wagid ka sa gali ng syirk. Dakwa yang pakasa mo sa pagdatempat lo kiamat lo sin Allah, ampun. Ampun. Ya. Ika number 2, adusa di ampunun sin Allah. Never. Kung di ko magtaubat, kamadamo sa kamatay, way pakasa mo ampun sin Allah. Ano yan? Yang dosa asyirik. Ano yang syirik? Mangayo ko sa mga jin. Mangayo ko sa mga kahoy dakwa. Mangayo ko sa mga pakubuan. Mangayo ko sa itong mga ya kita mayo yang itong Maguindanao sa pikita. Ya galinya yang mga Muslim ya katundong. Ya galinya ikat ya kita mayo ya galinya na nga. Isudang kuno Ustad si Lailatul Qadar. Magalonglong na ya galinya yang mga Muslim Maguindanao ya katundong, ya kakopya. Allahu Akbar. Magausip. Ano yan yang negosyo ko, magadakwa, magasaksil. Ano yung kapirong-pirong yang itong bubay. Alaw naan, dakwa yung untong mo. Ano yan sakit ko yan ni matanak? Alam na masama tanak, takbakan ko kayo.
Yan yang piagalungan syirik. Pabila yang kaso mo kasyirik, sa madamo sa kamatay mo sa di ko makapangayo sa ampun sa Allah, way pag-asa mo sa ampun ng kasin Allah, wala. Wala. Yang bubay, igidam yang anak nan, long jin matikada nga bubay doman, ilambit jin umpun, kwanan, ilambit jin umpunan, atau ilambit jin itong apunan. Na itong bubay, makadada sa panty sin anak nan, ibutang nga sa tasin pakumuan sin, itong matikadang, ayaw matay. Shirk. Allahu Akbar. Atau magapadua. Unyang dua yan. May dua sa arwah. Yan ilaw nan pagpakanan yung arwah sin patay. Nah. Katigamanan yung arwah. Yakita mo yung arwah. Allahu Akbar. Ubus yan. Pabila mate ko sayan. Way pakasa mo sa punong kasinolo. Wala. Maskin ya kasambayangan pa ko, ya kapuasa ko, ya kahaj ko. Basta yate ko sa minana, indag, takmag, wako makad, taubat pa Allah, way pakasa mo sa makasuro kakawa. Yan yung piagalungan shirk. Way pakasa ang punong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makatawag sa mga jin. Bubungi palaw na anak ko yan ni kaya gidam. Allahu Akbar. Namata ka na sa jin. Syirk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaywa. Allahu Akbar. So pamabay, kaway utonan. Na umus ng bay, away utonan, iya, setan. Dumdum ba yun? Umus ng bay, away utonan, aun setanan. Maskin sa sucin bay, ka istiri bilik, way utonan, setan yang magakuha nga siya. Ako sa ko, yang bilik kaway utonan, sagad kaw, magaindag yang. Tadi mo, magkalagkaw. Pasal, minito yung situasyon, basta bilik, ka madugay na way kuhang, way yung kakuhang, syaitan yung kayo pustuasan. Ako sa ko, madaig yung kadungagan mo makakuhan, syaitan. Na umika, magalangkaw. Baka data ko kamayo, syaitan, masuda ko di. Sirik. Mate ko, saan may pakasa mo makasuro ka? Allahu Akbar. Ano yung pagkabasahan, pangaminan, katigaman mo, aon? Basagin dyan, kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil falak, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yang yung katapatnan. Yang yung katapatnan. Okay, Ramika. Mga bi, masuda ko dia, baka datago kamayo, syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkadatan mo yung kontra. Allahu Akbar. Kontra mo pagkadatan mo. Allahu Akbar. Ano yung papil natin? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pabilaya lagi kau sa madagam. Kahoy! Itilo kau. Alam mo yan duga. Lain yan Sa kwa nagagisamugin sa a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Para maligtas kau. Para maligtas kau. Yan yan yung kwa natin. Situation natin. Kaya, number 3. Pamagi, adi ka matanak sa agama mo. Yakamang natin, kailangan yung Quran, inangon mo close friend. Number 2, number 2, kailangan itutalo mo yung sarili mo sa una na di pa kumatay. Number 3, di ka matanak sa agama mo, inayatul ilm. Inayatul ilm, ustads. Yan mana, ganahan ka sa mga mininya gabakan. Ganahan ka magatalabul ilm. Priority mo yung pagtalabul ilm. Yan di ko matanag. O kaya may ka-priority mo bukan agama Islam. Yang kritikala. Tapi ada kumana, maskin masa kita. Yang kadayakan natin, yang priority nan English. Bahala dalong nandi makatigam yung anak ko sa agama Islam basta may nang abogado. Tanang ka. Tanang ka. Oras, di mo priority ang agama mo. Matanak na ka sa dong. Matanak mga kalumunan ko sa agama Islam. Pasal, sambok, pamaagi, sabab, ari ka matanak sa dunya, kailangan i-priority mo yung agama mo, sa katigaman mo. Ibutang mo sa number 1. Bahala na ko unang ibutang mo sa number 2, number 3. Basta number 1, yung kalinyan sinallah, ibutang yung agama na sa number 1. Number 2, engineer. Number 3, doktor. Okay. Basta ayaw mo kayo ibutang yung agama mo sa number 5.
Number 10. Na anong tabiya da kumana? Magunawa yang tabiya. Kalagan, Maguindanao, Maranao, yang agama Islam, ato sa number 10. Number 10. Allahu Akbar. Umika English, ya puno. Yang ka-declare yang sekretary ng English, wadah, ya puno dah. Yang Arabic, kada alam ka naus. Enroll! Sabok na yung enroll. Ano yung miningasan? Bakan mo priority ang agama mo. Napabila bakan mo priority ang agama mo, matanak na kao. Nga, at tanawa mo yung mga isulat sa tarikod ng stage, al-ilmu nurun, wal jahlu dulmon. Yang ilmu si agama Islam, magunawa ng ikasudang ko si sigay. Al-ilmu nurun, sigay. Pasal yang dunya, madagam. Madagam. Kung yang madagam, maskin mapawa, madagam. Nangay madagam, madig yang makasasatkan mo di sa dunya. Madagam. Yan yung madagam. Madig, right, left, tarikod, kasanguran, yang sasatkan mo sindungnya, menuno ko matanak sa agama mo. Pero kung aun sigay mo, aun paslight mo, aun light mo, kapaslaitan mo yung iyan, manang yan magtanak-kanak, yan kontra, yan mat, katigaman, nakaslight. Namikaway paslight mo, way sigay mo. Yatanak ka. Yatanak ka. Practical sample. Asan sa mga tasin butay ka makapanak ko asan? Sa way light. Makadiridyo ka sa destination mo. Makadating ka sa destination mo, yakadugo yung paa mo. Pasal madaig yung mabangga mo. Pasal way ilaw. Pero kung way ilaw, ang ilaw mo, paslight mo, magyaw yung pagpadaw mo. Yan yung practical mga kalumunan ko sa agama Islam. Kaya, yan to yan. So, paya kita mayo di matanak sa agama natin na kailangan i-advise natin sa pamilya natin. Number 1, inangan natin yung Quran na close friend. Number 2, kailangan alaw-alaw, babay-usag na kayanan itotal yung sarilinan. Sa uno yung yagabag ko kagay na, amagyaw. Uno yung yagabag ko amat. Number 3, kailangan ibutang natin sa priority natin yung agama natin na agama Islam sa katigaman natin. Ituwada natin sa mga pamilya natin. Yung agama sinallahu subhanahu wa ta'ala, priority sa kada isa ka natin. Mahirap na kita mayo matanak uminan. Number 4, asaba pari kita mayo matanak sa agama Islam, inayatul jalis. Labi-labi na sa mga ulitaw, mga daga na kailangan makir sila. Abungan nila niyang makapagbarkada sila sa ito makataring kanila. Pasal, yang pagbarkada, yang pagpren, sambuk siya na makatanakan mo. Sambuk ka makatanakan mo. Kailangan magapili ka sa sino yung close mo. Ulitaw o bubay, kailangan magapili. Ayaw magpataka. Kailangan yung close mo utaw, katigaman mo yung aun agamanan. Mikaway agamanan, migilayo ka. Kailang sinrasula, yang utaw close mo way agama, na magunawa ng iya kapag bagay kao, magunawa ng iya sud ko sa itong pagpandayan sa mga utak, itong mga badi. Pabila masud ko saan, na sigurado masunog yung damit mo. O di mo masunog, makabaw ka sa baw. Ito naman itong pag-close friend sa magyawa utaw na magunawa ng yasud ko sa yakadakan sa perfume. Maski hindi ko makabili, naatakan ka sa sample. Mamut. Minito yung mga sample na pagbagay. Yan, dakwa talaga yung epekto sin pagbagay mga kalumunan ko. Iso ko bubay. Sambuk yan na pamagya matanak kita mayo. Pasal sin bagay mo. Pamika mabagay mo yung adik, mag-adik na isab ka. Kung mabagay mo yung magkasambayan, utangin ka sa masigit, adik ko, kung magsambayan kita. Ako sa kalong Rasulullah, sabay pagpili ka mo sa mabagay mayulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Number 5 last, kailangan sa supaya kita rin matanak sa dunya, mugyahadatun nafs. Kailangan mahisag ka. Kailangan yung piyagalong malaban ko sa ubos ng sasad sa dunya. Makakaya ko magaindag. Long sinapso mo, subo! Tulog! Ayaw makabate. Magaguda. Kailangan kaya mo yung labanan. Idag ka. Labanan mo. Yan ang piyagalaw nga makakaya ko lumaban sa sasad sindong niya. Mugyahadatun nafs.
Ya kakamang sa sapi, 100,000. Sayang yang ipakatag ng zakat. Yan 100,000 yang zakat dan 2,500. Sayang. Ibili ko na sa yung tires multicab. Allahu Akbar. Na kailangan minito agad pagkatsin ginawa mo. Kaya labanan mo. Ayaw. Kailangan labanan mo. Yan yung situation, adi ka matanak sa agama mo, makakaya ko lumaban sa nafsu mo. Ako sa kulong sin Allah, paamma man khapa maqama rabbihi, wa nahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sino yang usa kabubay adi sa dunya? Kayanan, labanan yang itong kalinyan sin sarili na nadi kalinyan sin Allah. Yan ang utolong sin Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Atakan ko sa pabila mate dayan, atakan ko sa suruga. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau munang ko sa agama Islam, subay ikir natin yan niya lima yan kasaba pari kita may matanak sa agama sin Allah. Ika number 1, i-close friend natin yung Quran. Ika number 2, number 2. Kaya natin itutal yang sarili natin. Sa di pa kita matay. Total. Ika number 3, kailangan mga kalumunan ko sa agama Islam, priority natin yung agama sin Allah. Magpangadi. Ika number 4, na kailangan ka natin, i-care natin yung pagbagay. Bagay. Allahu Akbar. Pag-print. Ayaw ka magkamon sa maya. Yan ilong nan, kwan mayani. Organization. Organization na makatanakan mo. Yang ubos utaw sa dibag sambayang. I-care mo. Yang pag-print mo. Ika number 5, mga kalumunan ko sa agama Islam, kailangan, kaya natin labanan yang nafsu natin. Kaya natin labanan yang kalinyan sin nafsu natin, adi kalinyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kung di mo kaya, matanak na ko sa agama mo. Unang sampulasan, pabila on negosyo income, 100,000 yang kada 1 week yang income, pero haram. Haram. 100,000 weekly. Nalong mo di pwede. Mas magyo pa 1,000 na halal. Kaysa 100,000 yan. Kaya mo indugan yung sarili mo. Ayaw. Di ko kayo na. Yang kalinyan ko yan. Kahalal. Yan yung piyagalaw nga, mujahadatun nafs. Kailangan makaya mo yung sarili mo sa atuanan, sulanganan, yang itong kalinyan sinafsubo, adi kalinyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na kumatanak sa agama mo, di ko tanakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa agama mo, tawangan ka sin Allah, sa asan madatang si malakal maut, sa kaya dapal ko sa, La ilaha illallah, asan yang may tabukan mo, ipakitakan mo sa pagkamatay mo yang suruka. Allahu Akbar. Yang utaw adi matanak sa agamanan, pagdating yung malakal maut, aon mga malaikat ay yaga una, yaga pakita sa suruga. Ako sa ako yung itong mga mayat, makadua ya Allah patayad ako. Na sino yung utaw makadua sa patayad ako suruga? Suruga. Yang pagsakaratal maut, kamakapagalaw niyang utaw sa patayad ako ya Allah, suruga. Nanga, inipakita ka na niyang suruga yaga takad kanan. Ako sa ko ya Allah patay. Ako sa ko sino yung kadua sa patayad ako pasaya kita ng suruga? Si Asia. Si Asia. Pagkulata ka na ni Firaun. Rabbana. Unilong sin Asia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana li indaka jannatan. Long sin Amini Asia, wanajini min Fir'aun wa amali, wanajini minal qaumil zalimin. Ya Allah, patayan ako. Ayun ako pabalik ka sa kani Fir'aun. Ya kadua, nga, ya kita nan yang suruga. Allahu Akbar. Yan yang kakritikal doman si kamataya. Kaya yang matay, yang utaw sa karatal maut, magpakita ka nan si malakal maut original. Ako sa kaubos ng mapatay dato, yang matanan padagpataas. Way utaw amatay apadag pababawa. Tanaw mo yung mga parinti mo yung matay. Tanaw mo yung situational. Way makita mo yung ubos na. Pasal yakita na niyang original parangin ni malakal maut. Asan makita mo na yung malaikat original? Adon di pa, bawal. Pasal ilmu gaib.
O kaya mika, ya kada kandaya sung apit tamatay. Madatang na si Malakal mo sa original at parangin. Ako sa ko magpinang. Ako sa ko yung patay tanaw mayo, makatanaw sa mawat. Minangwa. Wasa ya tanaw. Nangayan. Di makatubag. Pasa ya datang na yung advance party ni Malakal mo. Allahu Akbar. Tanaw mayo yang mased ka mayo yang magsakratal mo. Tanaw yung situation. Tanaw mayo. Allahu Akbar. Na ubus kita mayo. Way malintasan na ustad. Way ubus kita. Ubus kita mayo. Biaray sa lecture ko kamayo. Di natin katigaman yang urasing kamate natin alaw buwan sing kamate natin. Di. Pasal inian ilmul gaib. Di mo katigaman. Na nga, unyang sikreto kawai patigam sinala ka natin yung kamate natin. O ini patigam sinala yung kamate natin, madig yung utos sa ospital. Pamasi ustad. Ustad, yung kamate mo, sunod buwan. Sa damdaman mo yung makatog, ustad. Di makatog, di makakan. Na nga, madumdum na niyang asawa na mabilin. Mga anak ko yan eh, lang na. Di makatog. Di makakasamagyaw. When pa hospital. Yan ang sikrito. Nangakaway patigam sinulak kamate kamayo. Way sabo ka na matigam. Nanga. Matay ko sin karido sin ginawa. Labi daw ustad tumikay ang asawa mo, bata pa, guwapa. Allahu Akbar. Magkarido ko di ka makakan. Nami ka mga anak mo katagbibi pa, dugal niyang problem. Sunod tuwig, sunod buwan, matay na ako. Labunudo yung asawa ko yan. Di ka makatog pagtanong mo sa asawa mo, medyo guwapa. Wada. Yan ang sikrito ay patigamkan mo. Pero lang sinawa, atakan ako kay sign, apit ako matay. Sign, ged. O na, number 1 na pabila madatang diyang umur mo sa 40, apit ako matay. 40! Pabila 40 ang umur mo, ako mag-happy. Hapit ako matay. Okay. May unin dalil mo, Ustad. Nalog si Nabi Muhammad, in umur sin umat ko, 60, 70. Nami ka 40 umur, pila ko may abilin? 20! Hapit na! Number 2, assign hapit ako matay. Madaig yung maintenance mo. Law ni dato yung maintenance na ng 7. Yung kanakan 4. Dato, kada kita mag-maintain sa ububong natin, bismillah, hapit ako matay. Kailangan, Allahu Akbar. Pasainin yan, magunawang text. Text si malakalmot ka mo. 3. Maputi na yung buhok mo. Maputi ang buhok, maputi ang pangat. Allahu Akbar. Text! Allahu Akbar. Na, singawon, di kailangan yung sa amin. Mapaway ang patanaw. Adon, di na makakita way sa amin. Text daw manimala kalmo sa ready dakaw, hapit dakaw. Allahu Akbar. Yan yung piyagalaw nga, muhasabatun nafs. Kailangan, bistahon mo yung sarili mo. Pila da yung text si malakalmot kan mo, pila da. Allahu Akbar. Ako sa kahuyang itong mga maputi ang buhok, di pwede pabarikan mo sa maitam, di. Bawal. Pwede mo inangan, mapua. Pwede. Pwede pag mahal di kadang, na pwede ka magpa-change mapua. At unyang green, pwede. Pero kung pabarikan mo sa maitam, bawal, di pwede. Na nga, text. Di pwede ma-delete. Allahu Akbar.
Ubus yan na ng mga text si malakalmot ka natin. Ako sa kao, ready kita may mga kalumunan ko sa kami Islam. Kami yung mangyayang kadaikan ka natin. Butawan sa sarili ko, madaig di ang text si malakalmot. Madaig da, Allahu Akbar. Ako sa ako, pagtawag yung ustad kanakan, sa maari invite kanakan magasimindarari, nalang ko, si maskin bisya ko pasal, yung lecture yapon ako kagay na liwas ng Maghrib. Ado sa kanami, sample sa alas 7. Nalang ko, medyo mahirap. Pero pasal sin, apit na kita matay, na kailangan, on madaig yung deposito. Madaig yung deposito natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal di yung katanak sa pangatayan yung madaig yung tek si malakalmot kanak. Madaig. Ready. Kaya, naminan yung utaw, abara iman, mu'min. Kahirapan magadilay sa tek si malakalmot kanak. Kaya, yan yung tek si malakalmot kanatan. Ako sakaw, pinang lecture ko kamayo, yung close friend ni malakalmot sa dunya, si Sulaiman. Kadaon kamang ni Sulaiman na di sa malakalmot sa dunya, maapit pa kay Sulaiman. Assalamualaikum! Long si malakalmot, long ni Sulaiman, sino? Alam na, barkada mo malakalmot. Galaw na nono, kamang o bisita. Alam na bisita, kid. Bago pa makamang bisita. Allahu Akbar. Pagbisita napasal close friend lang ng Brad. Pabila kamangan mo ako, ayaw pabigla. Atagi mo na ako sa text. Text mo. Lang din malakalmot, sure. Sure lang niya. Allah, di pabigla. Sure. Allahu Akbar. Ya, salam din malakalmot. Assalamualaikum. Lang ni Sulaiman, bisita o kamang. Alaw ng kamang. Kamangan ko doon. Alaw na nuwa ko pag tumanjag kwan natin, bisyaran pagalaungan natin na agreement natin na bago ko makamang kanakin. On text! Alaw din malakalmot, sidik yung pag-agreement ko. Maturid. Madeg yung text ko kan mo, pero wamo katigami. Singaon lang naan, wifi sa kitchen mga badan mo. Na. Adun lang naan, ano sakit nan mga rayuma. Alaw daw doon. Alaw na text number 1. Text number 1. Singaon lang naan, may item pa yung buhok mo. Adun, onde maputi. Alaw ni Sulaiman, alaw niya. Second text. Madaglaw nito. Allahu Akbar. Singaon lang naan, mapawa pa yung pangatano mo. Adun, dida. Alaw ni Sulaiman, alaw ni malakalmot, ikatulo text. Allahu Akbar. Naminang kanatan yan iya ka. Allahu Akbar. Sang katutak yung maintenance. Maintenance sa high blood, maintenance sa diabetic, maintenance sa cholesterol, maintenance sa health. Sang katutak yung text. Allahu Akbar. Mami ka, yadatang din warning, nang ako di pa magpaturid sa pag-agama mo, nang ako di pa magpagkagyaw sa adat mo, nang ako di pa mag-aibadat sa magyaw, madaig din text kan mo sa, ready! Allahu Akbar. Na yung kahirapan yadong yan ni magunawan ng bahay, yung agreement, nalong ni malakalmot, kailangan umalarga kao, way madamo. Yan yung agreement. Ako sa ko yung patay, di pwede magada sa gold. Yang bubay, maskin adikta man yung goldan, dao di pwede magada. Pasal agreement. Allahu Akbar. Pila yung kotse mo? Di mo mada pa sa yung agreement? No, di mo mada. Yang ged yang mada mo? Puti adagum. Puti adagum. Yang ged yang ipada mo. Ikataya ka price sa 1,000 yan. Puti yan. Yang bayan mo, bawal mo danasan. Yang kotse mo, bawal. Sapi mo, milyon, bawal. Asawa mo, gwapa, bawal. Unuasan mga linos mo, bawal. Bawal ubos. Pasal agreement. Allahu Akbar. Ako sagaw. Medyo tagbis yung akasin utaw. Apakagyaw na niyang bayan ng butanganan sa mga magyaw. Obos, katigaman na ng way na madanan. Oy, madamasan. Maskin gold pa yung ipintura mo sa Bible, di mo mada. Di mo madama nga kalumunan ko sa kami Islam. Yang gini yang madama.
Allahu Akbar. Kaya, ako sa kalong Nabi Muhammad, yang masunod sa maagan kan mo tulo. Pero yang dua talawan, sambugid yang may sag. Hadisa, pabilang iatod yang patay sa pakuburan, tuloy ang maagan kanan. Pamilyanan, sapinan, amalnan. Pagpasad sa pakuburan, loon yung pamilyanan, di da kami masunod asan. Ikaw dagig. Matabang pa yung asawa mo, yung anak mo makapala. Tawag. Matabang pa. Yang kotse mo, multicab, service, tabon kan mo, pagka-share mo sa pakubuhan, yaan dari alarga, inibiling ka. Pada. Sino yang yaga bilin? Amal mo. Launjin amal mo pabila di magsambayang, launan walang iwanan. Allahu Akbar. Pagdatong sa pakubuhan, namaskin uno yung kapayatnan, magaingkod. Nagaingkod. Allahu Akbar. Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Pabila way sambayang nan, may pit-pit. Maindag yang idong sambayang, labot tamayo yakula tamayo ka, way sambayang nan, ipabayan ako ito sa dungya. Allahu Akbar. Mismo sambayang yang makasaksi, kula tamayo. Pasal na wala ko ng tarimado sa dungya. Nang sino kao? Minang mati ang parangay mo. Long yung sambayang ako ba yung sambayang ato sa dungya, wa mo gawa ka. Allahu Akbar. Walang iwanan. Nami kaya sambayang dong ko mo siya ka-amal kao. Manarabok. Madinong. Manabiyok. Critical question yan. Maindig yung sambayang. Sa gagwapo. Allahu Akbar. Pare malaikat. Hinahini lang. Hinahini lang. Una yung question mo number 1. Madinong. Analog yung sambayang. Itubag mo. Dini al-Islam. Makaindo. Makaindo. Nasa test. Kaon makaindukan mo. Uno niyang kakagyawan. Allahu Akbar. Yagayin ko ka sa test. Ubus ng question. Magalongkan mo. Allahu Akbar. Makausip. Sino ka? Minamagyo ko. Maramagyo yung adat mo. Magyo yung palangay mo. Lonan, ako ba yung sambayang mo? Maskin subuya kagadam ka. Ako ba ito? Walang iwanan. Kaya, ngayon mga kalumunang gusa kami Islam, yang sino yang masunod sa kalinian sinallah, yang katapatnan, atangan sinallah sa magyawalay para sa dunya, sampai sa pakubuhan, sampai sa adlok kiyama. Sino yang di mangintu sa Allah, di masunod sa order sinallah, di masunod sa kalinian sinallah, yang katapatnan, adi pa sa dunya, atangan sinallah sa programa life. Programa life adi sa dunya. Yan yang katapat. Yan ang piyagalong sinarap, lawazim. Pabila ko maka-iman sa Allah, yang lawazim, saada. Magyo yang katamanan mo sa dunya, sampai sa lokyama. Pabila daw ko di manginto sa agamat sin Allah, yang katapatnaan, adi pa ko sa dunya, magkarido na ka. Magkarido na ka, sigurado. Ayan yung surukat ng ustad, na kailangan kaday sa kanatan, si imam, si Bilal, si ustad, si leader, kailangan di natin tanakan yung pagtuwaday sa priority natin sa mga pamilya natin ng piyagalong agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, wedon makaatag ka natin ang kakigyawan na di sa dunya, sampai sa lokya, may tabi na masunod kita sa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal na nga, yang agama sin Allah na yan yung pagundawan ng balaod. Traffic ka. Nari sa Davao, di mo katigaman yung traffic, madakap ka. Sigurado madakap ka. Testing imasin ko sa city. Yang city, 40 yung dagan, yung balaod. Wako yung katigam sa balaod. Yan padaka ko sa 60. Dalaw yung traffic, dakap. Pasal, wako makatigam sa balaod yung city. Na yang dungya, uno yung balaod nan, Quran. Yan yung balaod yung dungya, Quran.
Noribo katika manengdong Quran. Madakap kau. Allahu Akbar. Sino yang magdakap? Ay bukan traffic. O no? Kiraman katibin. Yan yung traffic. Allahu Akbar. Paggabag mo pagnyat mo sa magyaw, launching yan yung malaikat, only code. Pabila makagabag ko sa mat, tawagan sinyan yung malaikat, ay pa surat. Ay pa surat. Takanan natin niya 6 hours. Basi makasusu. Kita mo yung kaluy sinulak natin. Pabila yung makagabag ko sa mat, panakaw, unuasan. Launching malaikat yan, ay pa surat. Long nayagabag na. Hindi kaya yoyo. Matakat kita sa 6 hours. Basi makasusu. Kung di ka makasusu, ayaw surat. Kung di ka di makasusu, isurat mo sa bukid. Yan wapa ko makagabag sa magyo, yakanyat pa ko gid. Yakaplano kaw. Iyaw sila ni Boben, isurat, 1. Uyagabag mo na, 10. Yan yung pahala. Tanawa mayo yung luy sinolak ka natin. Yang Allah, yang syurkat, di marim sa makasud, kita may usanara kadi. Yang kalinya cinallah, purus kita may makasud sa surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, laujin Rasulullah. Ubus ng umat ko, makasud sa surga. Illa man aba. Yasa tabi laujin Rasulullah, di makasud sa surga, di marim. Nah, itu di marim, sino yang uto di marim? Allahu Akbar. Dalam jannah Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Sino yang sumunod sa pag-agamaku, ito yang makajudya surga. Wa man asani faqad aba. Sino yang di masunod sa pag-agamaku, ito yang di masuk sa surga. Period. Kaya, ayan, mga kalumunan ko sa kami Islam, kami ng 1 hour daw ustads, na madua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sa InsyaAllah subhanahu wa ta'ala di kita mayumatanak sa agamanan akalidandan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jihaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jihaba humumina wa gumumina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.